Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour. Bemeledo. Nemi de bon. Yesu me da pena. Jésus mi to penu ezanzan. So cute da simena. Mi zesi si onda lo tueme. Wano mi adomele tra cute mkatame. Wano mi tenti lo sisi anton le bime. Ano glojigbe ano potinovo CCC. Bo wano glojigbe bo no kogbonu desu. Ahe mona gbogbo fon le mi adome. Ana glory nu bigbo ma we lo mi tenti. Ajami abagbe do be lanya pa ole ke mi sova fia. Bo ana blok bezan mi ton do be na nyokpon hu gande mi wa fi gbon e. Le santé meya. Lo lame no ganji me we ya. Idoy mi wona meya. Lo azo mi ton le gla me we ya. Foyer meya. Lo wendo mi ton le me we ya. Le ngusi angome. Lo akpakwe bezan mi ton le Jami tombi. abagbe do. Blok bezan mi ton do. Nami agbe jiji. Na mi gbediga. Nami jidudu le keto aji. Bo na mi jidudu lo kento mi ton le Le ji. Yesu Christo ben come. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Jijani. Mi jijain. Ojibe ma pompo so reverenti. Ubana doho sin dro kuku. Egbanto amujibe mia. Enwe mujibe ma glo enye be reva. Spiritually. Nunu kontonde na do dro kuku o gbigbo menuwe. C'est vrai be rêve de olea. Enyi enwe yoke jolly june ame. Ebutame sonti subo eten so gede alome. Nu gbowe. De le no tin be no yin do jemede nu e jolo kezeme o do nu ete u akolita mede u kaka bo zame o eno waje. Va ewa musu. Wa journal souvent ewa journal de vieux ji subo. Eni o village we no je de gege. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Amegahoa e fatigué eja ba me a ele don lo don mi abe droku kwa majorité a gbogbo me be nyae. Me ho eko chikoni lo kezi o me undu e jezanji pon won amloje no do un gege mi ton lo tro le kuku me on bigbo me we. Donc droku kwa gbogbo me be nyae. Un dro kuku o bigbo me si ho we. Gloire à Dieu. Alléluia. Mi dona gbeda Mi no ho de. na ma o de ke mi mu jesi o. Nu ma u de mi ma tun wa ye. Nembe mi mu jesi a mo le gbonbe mi ho eji save mi mu pepo. Nu mi do mi kutu iwowo emi lo dido edo jemede mi dinu ni. Mi kuka mo epo. Ebe yin gbogbo. Be ka yin gbigbo. Gloire à Dieu. Alléluia. Mi communiquer na prière communication be yin. O de ki ho nyane do hewe yin. Donc, et moi, Jimmy Amitona so communiquer na nami abe ma wa yin gbedodo da. Ali de jimi de no gbonbon do do ho ka ma mi ton e we yin de ki ho. Echa et moi Jibe tona so communiquer na nami a enyi to edrokuku me. E de su gbeto ali de ji no gbonbon do ho ka mi o e we yin dro kuku mi ton le. Donc ameke bien ngode ya. Wu we no wa bi enu de yo. Ejebe communication moi me de kai communiquer na kudo doku les communiquer kudo doku ça veut dire mi mo le nuit. Gloire à Dieu. Alléluia. Communication mo le fonfo e wo chan le fonfo. Prière communication e. Gloire à Dieu. Alléluia. On aime ami glomi ato e mo de ka jibe sotona enyi to drokuku me e champion mi alo glona e tonami alo nana réponse mi alo fionami mo etc. Undo indo jemede mi wa lo ho do hewe o mi lo communication me khene do me lo po si do honu ede ya no me lo po wa do honu ede o meni o e lo ganji ane undo indo jemede mi wa do ho he gbon dro kuku mi ton le me o e lo yin we do jemede ali lo po de ji we de sunana mi glondo na e we yin do e na mi glondo lo dro kuku me alo gbon ali teme leji. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Intia edro a ngude benya ejebe a protéger mi abe dro ye ma fion le ke la protéger mi abe rêve. But dro Parce que kuku ne me mukuna dro a mi abe ngu wongu zizinto.
O dro kuku onu de wanyi bo mina no wuli bona bo papa lo dido edo jeme de mina kle mi de mina no wuli bona boy do no anyi gbeto lo te bo mo no kudro ahun gbezan to yo e bla wo pe la tenke de relation de me anasi wa bi o kan chicha de me ma obe vibe enyi nyatepe ela to dro ji kukuji la ten prompte obe relation wa le nkujia enyakpo voa ngogbea elaja afokume no aka alo ekule ngona ne mi mukuna dro leke la wo po edo no anyi ma o vi nugbo ma o na gbodro kuku o me bona tafo afojinu e bona do jire me de nugbo e lo nukunji o kan chicha lo eyan pon amo fifon ton na wa re ku anu e no ma ka no kudro na nogbon. Amen. Amen. Ma o tone dro kukuji so dona afoji na ibe vio ma o no gbodro kuku ji bono do tafo afojinu so biton le fiona na mi leke ngogbele do bono do kle mi de nu konde gbon e nyatepe anyi be c'est don de l'esprit donc matin be nyi hose to ye me mudo dro l'esprit ale me wa ya ngban to ke wo be wo na nyi be te na ngo fion na Nu mo gbowe. de ka gban to ji ke be la de fion wa nyi dro kuku mudo gbe dana we ya ke kuna dro ngona be ewe ya ke mukuna dro be so egbe ya ne dolile Yesu be amen nu nina gbigbo meton we nu amaka akayin yi se nu gbogbo do nu nina gbigbo meton lo hwe me nu gbo e je bonu anaku drobo na fli amonu e maka wanyi monu hwe a ho de zanzan di lo yin ko Jesus to me do ni yin monu we amen e do wa me lava Egypte Hove hume na wa ne Egypte to me Genèse 41 ele funu nu aka Genèse kande nu kulo po elofine vai do wa me alava les 7 ans megbe edo adona to lo kwete we gudo donc efia ahosoa kele azipiji ama una be kudro be to edro me so sebe edro ake be ku amu comprend vai edro ako enyi be de 7 ans kele ngona mia ndudu labo nti aja agbagba na ji ndudu a ji tepede na so ndudu a wula ejebe 7 ans be megbe a edowu amede ke mu va du ame lagbava 7 ans milano dowu ameme donc ele to edro kukuji amen so le do afafo jine ganwa mi ela jirangogbedo ne de muku na dro ade dro ya beku éventuellement Joseph va dele ke minya doa Joseph va interpréter va de droit à gomene et yo va tout épé garder et ye 7 ans ben dudu ake bo akpata parce que du kaka be poto yo le so de wula o le so de wula ndudu wa ko so wula gameke 7 ans do wa me ava eye odu kaka agbasane na edubu meto gloire à Dieu alléluia fifi amabi on est de mukuna dro alo be kudro be nglo be ade 7 ans wa ya ndudu boy ya to enyebe alléluia il a fait pour moi kaka 7 ans megbe lava et dowa me lava gloire à Dieu alléluia il a bien azeto we o gba site domulo a o nke mo wo kaka be glo ne mu yingo vidia mu vana megbe vide megbe vava kele ngogbe a ma wu to na edro me la glo na obe megbe vava de ngogbe matin to le me o e mo de kaji enyi be aja dokui o do ne ma se veve o amen edo ewa je bo ahosu Egypton ma wa hodre de ma wa hodre o dro titi me wa yin do je me de kwe tewe de lo nu konu mi le o ndudu na tin amo kwe tewe de na wa je gudo ton na wa yin adoton lo to o me u dro si titi me o etuwa di de mi wa mo gbon we yin do Joseph e wa ti me dro eni o lo yinyin we do je me de azode wa mi de kari ko lo le me di on dudu de lo titon le bi sesi o mi na bo te du kaka mi se de kwe mbo ye de o mo kaka be ye se dudu fwe onu gbo bo we go we yin do je me de adona ton bo de ti me draw di de ti me gbon wa gbon ye blog gbon mo nu gbo do yin do je me de mo kono ku draw nu gbo e a eni onu e wa je o lo ne na wa blog gbo kari ko eni o me u papa lo di do nu mi we zanzan di do je me de gudo chichi o e kono wa hwede ji do je me de ma wu afodo afojinu mi we bonu mi na si hublo nu kondo we chobo ni no me ona wa je gudo ton gloire à Dieu alléluia tugbejede mutele jivio di ovideti esilo viji we a mutele jivio esilo viji we a kaka be glo ye blo kaka glo jin glo elono a e
ka nyi wanu no to somo elonoa enyi wani somo azebenya ibe gbongbon esena ngunam amo azesi hodi doto no ve unumi. amen Amen. emu kpobe ame alewo kafra ngu badawu ngu agado me a dekrashe na sino naturellement akwa mebe ngo aglo nebe do aze no do aze leke anya nyemunya wowo No. asoto modeji ne susu me le chapawa parce que nyemujina bede conseil nye la kaka modo me Emi ku nyemujina be do wowo nye ala hen veve sese vana me donc mu jana gbagba be ma éviter côté wa oke la hen veve sese alo ngude donc kai mu va wo eno a echa na ebe le veve sese wa me e mu so mbe kuna droa ebe e dona kun droa ebe na efun ayi na be ba ma ugbo na mbe ye so ngusi angu sofien ye mu si ame vi adade tajine ye mu dogbedane bedoro da nye be gbogbo kokko engu yo ke na ye leke mu le jowa de fin le drome ezanwa me ye be va mlonya ekpo enoa eye enoa trozu ame yo jina via le ko yone doto sage femme sage femme eye ya la baji sibe ame ke le jivi eye no ale gbon ne be zin ye chan le zin va ebe le droit mo ye mu fon fu chan va ko be le zin ye le zin kaka kwa ehun kafra to le gomene ye bebe ha félicitations et no ale do félicitations ye be va gbon na mambe leke comprendre droit jo ebe ye munya ne ye no le dogbeda na e na e ko be lonoa be noa eji evi o ke la je noa e ho vi jiji ana ovo donc evi jiji de pepe mba poto no gloire à Dieu. Alléluia. Donc ma utona e drome ton problème a enyebe e de oli ami mu donanko amede o mu no kuna dro amede chano ku a o mu comprend eye ne me mu comprend chawa ne dogbeda nya tepe ama o late na o idede alo elaji ameke comprend ma obe gbogbo le me amen Amen. ma obe gbogbo e de na idro gomedo ye ma o la de gome fion Amen. 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 Dro kuku elomeo papa na mi akpadre nyonu de ton bono wa conseil le papa gon e ka lo vijiwe ya belo di do edo jeme de enyi wanu no ton somo amonu e ka lo nyonu vi ogbo ebe ma do lo vijiwe ade so e ka wasi no ton wu papa do jeme de no ndo jeme de me mon ko ton de enyi nu wa to ha me o e ma ko lo nu wa we adanu wa we supo a emi kusi no tunde emi na do ho ogbo odeji amonu adanu to wa supo emi no do ton gba odeji amo e wa je be mi wa kan bi oyonu vi odo jemede e tewe akonomo lo dro tu emi anji e do emi kuno mo nde odeji emi kun ka sofri nde odeji bo papa wa zalo do ji to bo hodeni gudo e yi pegbe amlo di do to me o e wa ku dro bo no to wa hu je sage femme bo lo di do ni e do ni zi dide melo hobo lo vijiwe odon unde ayi won e wati me draw nu mesento mauton de wati me draw nu papa wa do ni do jemede ni akado mo jemenu draw gbon anji e do emi mo do peut-être no emi to lo de honu emi lewe but papa lo di do ni we do jemede via na jile biwe no to lo bi besi ututu e we de ji unu ndo jemede amakanu ku draw ni ana blogbon anji do draw kuku me ma uno gbon do clear mi nuna me de le de be no ku bo so no flian bonu amaka frian e je bonu ana hode bona si hu motimeto alo ana ba me gbigbo ma o ton lo Matthieu chapitre 2 verset 13 Matthieu 2:13 so it says ne ya home avachne Matthieu 2:13 à 16 yoji Yesu Kristo a de Jésus Christ prophétie va beye lanye ahosu gae doda itombe de na nya hosu daho gloire à Dieu. Alléluia. Donc ahosu akele azipiji ko yona be Herod awosu sube la wo devio parce que munya fi oji Yesu leo donc et degbe fambe devi ngusuvi o pata ke mo po dépasser 2 ans wa no wo pata le douame amede kantilo amede kantia abonsan le prêt be bousu ke ame 70 le me pata la ku accident de o jona ye la po bi ame gbogbo de oku amede kanti me lo po utuwe abonsan le ji ngudea et les prêts be la gble ngude pepe va se de game ke ba silake awo vi onu elo nu bawe o elo gbesi so me bona renu ple kaka nu venu alo ton plan nu mo gloire à Dieu. Alléluia.
point de kai molewo be american tia ko be jibe awu amesi amedo ujibe akpla ngude le funu ken boma yingo emi babono ani klonde lo fine cho we mi na gbekan de ndo melo po utu ye ba na gble nu mbo bisese. Amen. Amen. Family won't say tenku. Family to utu ara na ku nu ma o ma yi nu we ya. Holon won't say tengle. Ho to utu ara na igbe to gble nu ma o ma yi wan nu ya. Enti ejebe anya me yo ke yi na kudo. Ewe zombe jebon mi na do ke me po mi po no zonle. Donc anja to dro kukume. Eye be va glo na Joseph be sovio na sosron. Ne mi atole du ya me kaba ne mi ava chi Egypt. Donc va chi Egypt kaka na pede va céder verset 19 à efia wan ku kingbo ma obe fifi a me gba troyi. Yesu be nyamule glon lo. Jesus si kodo e papa de. Yesu bebe vi Yesu be nyae. Jesus bebe vi ko ton do mi de. Gantie ma ou la glon na Joseph be ne sikudo Yesu. Ete utu e ma una do nu Joseph bon dro me bodo jebe ne ni ko Gantie mu Pharaoh zi de kane Yesu nevo. Ete utu e ma wa khosu Pharaoh azolo popo nu Jesus na si huvo. E wan ejebe a comprendre be ngudo le ama ou jira game particulier de be la sowo. Eye wo matin doli game wane o. Donc ejebe wo ya asuf game wane. Ye mo eje la to so suf game wane be e la se ibe gbe. Eye e la diazon le ngui kebe to gbe aji so glo now. Ne mi mu se na ibe gbe so dro kukuji o. Alo so prophecy mewa leke ye la wo. Leke la wo to. Ma ou reo. Ena hwa khosu Pharaoh amwe do hwenu ni u elodi do edo jemede u hwenu eni o mi jede sugbeto mi do na seto nu ma o si ku ogbon dro kukume bonu azoto de do bona wa ena si hublo do ma tonu wa ku dro ani ana si hu asegbe ton pon aji. Hallelujah. Amen. Ye lava hoga wan le microfinance e ku dro de. Cho we na yi ku eni olo akhosu si agbasa apoku dro de. Ku dro de va mi mo comprend. Akado mo jeme dro eni o ton wa. Ma ou fian. Ma u ko klewe. Be gawan gba hwe. Do akweni o ma yi o. Game ke ho gawan e po be ga pata flu le alomena wa. Si wenu ayi kwenu amodo kwe bisese gble la lomenu ya che. Ma o ne restore amede. Amen. Ma o ni vome de jirado zanzanti. Gloire à Dieu. Alléluia. Le demusi o ade. Nwende maka honwene nualo. Ma o do game ke be so perena. Ma o do wenu de no do wazo. E be ne so Yesu so si. Edo ni ze Jesu vi obo. E yo no Egypt kaka va se de game ke fiaku. Ba ye no Egypt to me kaka nu wenu a E ye anja gba to le iba lo me glone be fifi ami troyi. Bo ange lo kwa levo to la mlon to me bodo dion kan ho mi leko wa ifi mi gosian. Donc etona e dro kuku me. Wenu bon dro kuku me. Se la no kudro. Amen. Bese gbi ana no kudro. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Fifi la be leke matin no kudro do. Tu en as donné kasi huwa kudro bon. Engu de kape ma fion. Papa don nous le pope we mi na khlewe. Ye ngu na na ya ejebe abio. Ne don nous ni na we jebonu ani bio. Ye la no kudro. Bana no kudro to. Evegwa ila be mne mu kudro a nyemu dona nku. We go na don nous ka kudro no fli han. Gloire à Dieu. Alléluia. Edo physical, edo spirituel. Edo agbaza meton bodo gbigbo meton. Matin dungu kaka 22 dungu voko gede alome ye la kudro ye la don kudro agbede. Jamais. Asi kudu nous lo gan wo gbla me boko goko delu. Boka waka zanji bona wa kudro bona fli han. Esi huwa. Akpa no du ile ndokusume. Akpa. Ene. Edo hweme we ana no liganji to. Voix spirituellement ya ne jibe ya no kudro gasia gamela no pongu ele joa. Et là dans l'envie de la cité la dogbeda. Ne dogbeda zamene mlanyea. Et non a sibe vidéo. Et là no kudro. Ye droit pata non a kudo précision mais mo besoin na révélation chao. Mais mo besoin na interprétation mais là no kudro et mo non a clair. Et si te dogbeda sibe gadeka gave wan bagede alomea. Alors dogbeda nuide gede alomea. Et kuna droye droit non a clair. Papa lo di do we do jemede no aka babo na no mlan bo na no kudro lo yin we do jemede anano ya mlan do hwenu aya mlan do hwenu anapon gan lo po me mole bo na chite bo na khode to e ganji a khode to kaka gan we ni ole gudo le po ana bio amlome même ne gede alome ye kudro bata ne gba cité et la dogbeda ne dogbeda nuide
dɔnlɔa edroa ke ku batabata ma ova dzɔna droa kpata edzɔna ye comprendre droa kpata emlɔnya edro nɔna clear. Uwe lo monu awamla yon, bate waku drone bo, anaflie no zawe, bono ta di video dans le nous commettons. Et quand wa jehode len bon wa te wa khode o mo bom la yon, et no waku de lebe no ho pata. Papa do levo chite gari ko eri obe. Bona levo khode o ganji, anamo do jebe da anamo ganji ton. Et tongwa nenyi be okudo e son ole du ye mi dogo. Kengbo mi la don lon ya, jagbagba be ne mi dogo foa, e la gbagba santi nuide. Amen. Amen. Atongo no endo jemede alokpo ka papa ajenwe o. Nu mi wa do hoza eni o me o. Tenpon bo bi okpa me bo blow fide do kanji we. Choba na lebo amla yin. Ma ti menu vi wala chenwe. Sex. We de bunde ana do ho. Matin e alo zame ya. Lo kezi o me bisese o. Ngbatasi ngole nti o gbede o. Ma jonu eno le do no ututu e mo gbede o. Anjo ala jijido ko. Angeli tu ona li gado we jenwe. Eti masturbation ale grave ou sex into. Ewe zombo e na no do jro nu me de vivi parce que ne wa masturbation me mo kona importance be la lesi o. Vai si wa ke to le nti o a. Egble na ngun ton. Ewe zo vivi do me u de so no renougle de su do no wenu ade u bosi no wa ton si ututu yo na do lili bodo na le wu a. U ma le ni ono wa zo bi sese bonu no gble lo me u de su. Kudo amede angu gbanto ne mi wovo ajagbagbabe elalesi. Ne fi akele asisi lele ala glocha jagbagbaji savon na pasanti nuide. Ne munyi ne no kakava sede gameke lesia. Engu gbogbo de le musulman o wona. Eye spirituellement ne nebe lanyi gloire à Dieu. Alléluia. O so wulamiye. Nou gege de Musema dogo kudo amede voa o do silele ko lena. Nyemo be mi ale wa be silele wan o. Towa kwenye be akpasa alesi nwide parce que face de gameke la lesi la klongo a o le ntiwa anja ke kpasa na odo ke la he mona fokuku nwa wa mo le ntiwo ele vulnérable ele vrai ele dangereux gapopo wa me agbohun le ntiwo etenyi amede pepe. Amen. Amen. Papa lo di do edo jemede mi lo fe. La fe. pasikpe na nguna musona wa. Nou wi wula pataki lo yi Echina étoile. Elo di do we. Echina étoile ntonto. Do nu awa ido ho mo nkon. Fi de budi amofide de lo ni no me ni o me o te pon bo le utu ebo me. Ema yi mo angeli tu na li gadowe. We nu angeli tu o ka li gadowe o gari wo me alo nouveau. Nu gegere o ena jedo ututwe. Eba China étoile o. Papa do elo lebo chi souvi me tonde echi. Do malen le do nu vi wula mo konton. Mo e no blo nu gbo. Fifi amede chan la be nyamu kuna dromu dona nkuva nyamu sena egome chan nyamu nyangu ike be nya nyamu muku droye mukpobe mulaya me nka be nyi. Medele de sude Bernardo jemede enu gbo enkono kudro nkono wado timeto wano kudro wedele no moyende lo johome etewe to kan yo ntuwa ne me mo comprend va no amado mo jemeto papa do fini wa ma be gomme fion emi na we timeto interprétation a chan don be nyi time dro kuku to nu ni na we nyi deji 1 Corinthiens 12 verset 10 interprétation de langue ole pomposo interprétation de parler en langue. Ole pomposo interprétation de révélation. Ole pomposo interprétation de vision. Amen. Donc on en a béni. Donc amede pepe ke pona ngwa edo nguna na wa amede chale amo prophète béni o. Va edo nguna na de kawa kaka ele blanc dro ane azideka. Medele de no monu odo nu ni na mon konton medele kade no idoda idoto amo no do nu ni na mon konton bonu e se draw azonrupo le o enati menu ya azonrupo. Le Genèse 41. Le Genèse 41 Pharaon be magicien o wo kaka o moten de droit gomme. Pharaon si magicien la ye bloka kaka ye si wa moti menu draw. Le verset 16. No wa yi kha foton kulo po. Pharaon be Joseph il a ten de gomme ebe mo nye de na gomme ma wo to ibe gbogbo ajia la de droit gomme na. Edo Pharaon we carrion we na time we do nye we no time amogbon gbigbo ma wo ton jio na de time nu we gbodro me.
to gbogbo kokko eji o de na drogome o do don de ke enyi nguna na ko so de na drogome. Bon, yesi se mi me daliwe no time gbon be yin nu nina. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Fifi abonsa chala ten kudro. Ti yo o vide suna zomba na kudro. Wa e wa journal ameyo ke mo le afoji le gbogbo me o. Eni okono wa jodo me ma lo afoji lo gbigbo me aleji. Nejibe ya gblen oku amede do me. No e ba na rin we podo me de posi tenti gble. Eten elakpo ame abe nkume vo amonya me ayo. Ana mo me o si nukume ka yin me o we ha. Nejibe ya de ojo le tepede. E ba na de we si tende me. Ela ten ela kudro vo amonya edro yo. And E wa oyo na be nightmare. Nyamunya leke ma, how do you say nightmare? Ana kudro e ka yin draw. Edro bada. Nyamunya leke blonle nightmare. Draw nyanya ko shima. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dronya eve edele ama ole fion beleke danger edele aya abon santonto eva posséder mi abe à London dome. Draw nyanya wewe lokpoti bo ma ulo nukle wewe li ana bloko. Sigbene kudro yo le wo rapport sexuel kudo munyi ma obe drobe nyo abon sansan eva posséder ekede mi aba lome le gble ngole nti we nene be la ten so amede be nkume eten so na obe nkume ye no ole wo ngude kudo we no mudong de pepe wo kudo we enyawa munya zebe nya de pepe o. Gloire à Dieu. Alléluia. Ma ou c'est ton école do gangan desi. Amen. Alléluia. Maman mi ton ma ou c'est ton peche. Gege. On jour doit souligner nous tombeau do bo ministre. Ma ji haroko bref we. O so se so no selo. Ati no segbe no we kolo. Mira Jésus mi ton yon je. O so no se. Ati no segbe no we kolo. Mira Jésus mi ton yon je. Donc père aglo ma o se ton. Ma o to ti meton. E wa nu gege ro gbe sanche me. Mbe fidi on hwe enedie amo mo vivo da yo no mo vivo pere pon a mo vivo e we ndo ma dokpe ni nu kono konton azon we mbe bo afi azon de nkate be bo afi esin ta we na hu mi we gbegbere nwa afi le o bo papa ro mi ni wa nu kon mi ni hold enu mi bo e hold enu mi ro juwe ni o yen so mo azon eni o si hwe enedie a bo dokpe ni Devo viche nye kwe ko dalisa do ele po won fio ezeko ero mama ndo yen de ba ko ekun ezeko ngbe mi ka ozumbo idoto we meno teton yero viche oku hoti kun sopo bombe avibo che gobliji ero madam bono gbere pe ra fun mi je ero ami de ma si fun ene vito eso de ya bo mi ziali bo ero mi ri doto we sena shu mi hwe ngbe po won ndo anu mereze mi oro ewu ndo maude bueno yo ero mauto timeton wa mi don eye wa do gbe gudo ton bondo mo bo mi wa fi ma we blo 10 minutes fiche fon ero gbe kaka ero gbe kaka je gbe yen pepo eno afi don si 2 ans de ti on fiche ero ganji ti we a bon to pe na kru no ene ogudu onle amofie bo jenu saji bon jefi o ewe na town nu de mablo akaka je tan ene me bo beto ti me gan on réaliser nu gege town tion ke to chite boy mo me do me ona yen place bo yen no san do fine bueno yikwero nyesi we donc ke to chite o e mo me obodo ni do ejirere ye ni de mi sin bonu gbo me o
et un système de voro honto emi un système de bodo de missing. Bon quand tout le monde fait aussi no de mi no blow mi wene ma comme ma utoti meton a. E we a chao emi na level dosi. E de missing fini on a blame ya. Akwewe ya. Nde bu hudo mi ya. Untano tude no kwe de su mogbon yo no tun lo a. Bondo vivo me. O dokpe no aklu no. Ma utoti meton dokpe ni. Bon fide mi level de ditro do mi si kiken ho me bia. Fide mi level de ditro zion. Ma u level hu maki nyere su tonu mi. E to me fi a tore vo me we. E li do fi dia. Pele hunu mi bono ma dokpe ma utoti meton. Bo dokpe no papa toti me. Alléluia. Mau c'est ton ogbe. E wa son fofo mi to la roete. Ma so mi ko ni de suna dominance. Donc pas donner mau quoi. Parce que nous avons tout dit. Oui, ton aimant oui. Depuis 2011. Bon, moi mon CCC de 2017. Bon, à tout le cas on est dans maison 2011 kaka 2000 les bio blé bon. Bien souvent on est dans ça gamba. Bon, on va de télé qu'on boit mon CCC symbole in sous Afrique bon. Denka wa papa dala go mi le modo. Les je di dioji. Man ne dona gbe ko do gbe kaka je ayi de na hon egbe. Wo ezon do pe dona Jésus. Kunche dide aweto ma uso wa zonde na mi ndo locataire do fidèle bon ibo le kelewe ndo kwe logbe ma ron yin wana na ibeninu parce que ni na te ibeninu abe na yin nonu bon den ibo le do kwe logbe bon ye ibo do kwa no tata do 2019 bon wo e mo so se mbe ko esu hon lobo yi e ma wa gbere ba son 2019 des gars ma wa bon ibo aweto eton de bodo ho eton go et dit donc papa il faut bon il va arriver il a voyagé il est parti à l'Amérique et doit y Amérique bon d'accord nyenyo na ko le di bon de bo na gba ndo kweche de ndoro du bo na do ba indi ewe na namba yi bon ya bon na be njo edo kaka 2019 lo avant chiro go e ka fun bo avant so for 2020 e ban so wa so anyway 2021 e so wa yi bon mi abi 2022 bon ndo kunpo wa do ndo de pe to na ka wa ya ko e mo de nte nde ndo bo mi ni e mo na du nko yo ko chire ko bon de ndo mo ne do na wa jan we bon papa ba ya for de fini yen ka wa misa ete no bio santé lo jan no bibio mo bio ninga mo de mo wa papa do for de na by 6 bon mi na no go do na papa ro bon wa do nze ho lo do nu kon de mi jan ba ndo na ma oni wa do papa do nu mi ton de do nu mi ton nu dagbe mi ton de ye no ho de do mo do ni wa bon type lo ka no obogun bon yiro nu ko eton to ko papa do obogun fi le pepe te do ma oni so alo e ni wa ni e ma te mo ko ni sa hun ro ma ha ya ho chira merevu a chira de yen do mo nda ho ma wo si bon wa fi mercredi de wa yi bon mi ba yi prière ko bon je ho gbe fi che do na mi do ibo de wa ka mi bi do ho gbe no ibo de te do de no wa bo nzi o ko bo no da ko te do e do ma na mi calculer da we de bo do ho eton go bo ibo ma wa lo mi ni calculer ko eton le bi de du mi ni calculer ko eton le bi de du d'accord abi ho mo de dossier eton do bo pon bon mi ne ko le bi de mi ne ko le bi bon ahun yen veru mi mama yiro do nde e pen osinsin no eton edo sin ko bo nsu bon pe ndi eton entretien de no wa le bi ni ba no bedo no me bon mi ne bi papata de wa fi prière de jeudi bo tron fi bo ko gbele e calcul de mi o ba ile bi tipo lo be ko le bi da idan fiche e be ko de 2019 lo kakawa e be dai bo choisir avance 6 mois de no sous lo bo so 0 ko lo ji do pera Jésus. Alléluia. De roi de Dion faut voir que we na we de wa imone. Donc go to menyon. Alléluia. Afodi de CCC ton l'air et nous aider moi. Parce que et no chite kombo don blonde. Cho papa to time na blonde en tout no ici ma ogon. Mi mon 6 juin, ça veut dire 6. Si on fait des midis de 6 heures du matin, bon papa, quand on mido comme de fibre mi kwede. Bon nous ma so balé anado di do, nous balé ando di do yo. Mi de sou mi tout témoigner de tin le. Papa do, a foi de midis gudo.
Mais quand il y a 2019, Joko dosi 2019. Bon ma so cambioko. 2010 a fait un goudo. Mercredi j'ai fini trop lourd. Et j'ai. Mais ne sais pas. Ben wa bio. Compta sin 2019 donc kakawa 2022. Papa da hunu 2022. Ai rontombe jeudi e mi wa fio, tu e mi na yo. E o shi akodote. Ye ko bebi da inuemi 2019. Sin rappel. 21 20 21 22. Ye ko to da ini. Bo le na avant 6 mois devo. Bo 5 ne lewe ya, ye subi. E na je do gbezanto e. Maman do fi bona do penu ma papa to ti meton de gboazonu o viton e do vie mi ton nyonu de ti bon de no no igbon mere ku si expliquer o parce que non mo bono je gokuji bono je vertige doji kaka bono jai ni e de kaka no le ko aboye do jiri e lo hun e vode maman de mi zan hun masin le mi zan le ba e glo me gbero pe mi wa ccc do ccc but gbede papa bloa for the day boko de do pure taji bo manu mi papa mama do mi do fi gbenegbe bo vie mi ton de su do fi be mi pure ta do po bo vie mi ton de su do po ba ye ko de deji azon ko na bi de ton bo vie ohun no vo be no jai dans des pure ta o nu e jegu do na se mama ba na do ne pede nu mi. Praise the Lord. Ma to ti meton wa ne to viche si examen. O vira insiganzo no idi boena to i tatadin boena wa bona do ami no viche mrain to aliji bono no kan ezun bono do money bono ize bono prin wa kwegbe mele lo hun e bo ohun ma sinema po bon komazane bo mi no to hun ma sizane mele wa do mi ni gbobo ito to kwe bo bayi analyse ne pon mi itan ye do hun ma we do gba ne ma we ndema we gba ete mo ye mo palu po infection po we mo ni but din e wa je mercredi ro po wa pin wa fide bo papa ma pio tana mele bon yi pio ta ro po bo wo su yi ro po bo e do ne mi juro re lo mi ni do ro pio ta ro ji bo un ho de ro pio ta ro ji wo su vo ho de lo pio ta yi do de de ho ndo ma ni se to ni gbo asan ni eji bo mi nu pio ta ro bo mi se de po ekwegbe bo ano bo wa to sinzane ma vo ato vertige lo mo anyway so bo mo vo no banana zone iba bo din de mi wa fi de godo bo ayi kwegbe o ndo pipon do vertige lo na wa vertige lo ma vo mi mo to esiba bo wa kan se ro mo no nde no we ma vo we ba ya e do ma vo we mi ba we vivi na bo na do para ma se ton. Et de découvrir de pure taloji. Bon, vieux miton. Et nous pure tabo et gossifio. Et mille minutes de vertige na voa. Vertige ma voa yo. Kaka ba bo akpe mbe mi wa kambia vieux de nous no wa we lo. Pe don de ma so de mi wa ba. Et sunu ko miton me. Donc bon pure taji ma auto ti meton. Et boison nous vieux miton. Et do huné. Bon fie de tien de checker et sunu ku to me. Mama va do pe de viton la sita me. Et de ye me aton. Ye passé il hodé vous mais et sous nous ko meto même le quoi de nous ma auto ti meton dada meton le mi do quoi de nous ma o papa to ti meton de blo nous pa cha me do benza meton me et de mi da sokwe e ka da so no e mi tun yete na mo ko na jivi mais ye do miom do adogo me no e mi bo miom mo e jijon vi po ji be mi ku si mo ko ben mi se ko bo amoma o papa to ti meton emi wa mi no khosion bo gbero po papa da so e bodo jire mini tek mo khosion bo sion mi na dia fode bo mi na kondota be de mi khosion gbenegbe bo do ko do jire ma o papa to ti meton bon sien lo jio boisonu mi bo nu ma mo ko bo na jivi donc de dada mi to khosion do tagudo nu e wa ko de le na ze micro ni bo na dok pede. Des rosions, papa l'a colonisé sur un bibo con l'ota. Bon, n'de banyo ndo ma o papa ton timeton. Bon sien lo wo, mi yo mde tabal do ni mi we o, nan ba po.
Bon, volo home. Bon, mon ma papa ton petit mettons touché me vraiment. Bon senti donc que et wande le besoin chez me. Bon des dire que bada non il fait c'est bon on yemi demi les bisi bon ils sont faux. On faux so home. Baby me dit. Donc après ça à ce tu vas c'est pour me soir. Bon donc bon là nous et na mo tien ouais. Bon c'est pas mieux. 2 semaines après, on a fatigue senti, pour nos nausées, pour des trucs comme ça. Donc, elle a Gabi à l'eau, je ne suis pas sûre. Peut-être que c'est le palu. Elle a brûlé comme une retest. Pour des retest, ça a donné 2 traits. Et je suis venue dans le cas. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est quoi, Grandia? Et dans des choses si on dit, et mis dans ma auto, mettons, bon, si on dit, ni conscient de ta, des si on a blo wagon, mieux mon dessous ni blo wamo. Bon, mina moro. Et de mi conscient de ta, boy, nous beau, et oh, et mi nous goudou, et mi blo wa, nous beau. Bon, les bétons, c'est un dogomen, nous, mi. Et ton, c'est un dogomen, mais ton vaut pas. Ben, va préciser. Et donc, benekbe. Ah. Alléluia. Ah, et là, Anise dit mettre dit toi en action. Donc dit Dieu va mettre en action. Bon benegbe. Et dans sous nos sekwemi. Bon 2 semaines après. Et j'ai vertige doji. On t'ai doji jewe. Yé doté au huyo. Yé hot lebo blo. Très. Bon dada mettons do ho. Et sous nous côté me wa do pé de ma papa to ti mettons. Voici que ma papa te mettons. Non, mettons, nous, et donc, j'ai fait bon. Bon, mi ma basso, bon, mi bon, so, pédéa. Kaka, bon, mi wa tout, c'est. Bon, de mi wa tout, c'est, mi c'est quoi, notre dalo, mais nous, c'est, ma wo. Bon, mi non, oui, ouais. Mais nous, de pas mi n'a donné nous, tout qu'on ici. You know what CCC d'ailleurs à un moment tu veux non donc j'ai CCC aussi va dire 1 an bon de mi wa mi conseil prophétique le papa gon bon non il a so ban parce que a so check blé 9 ans il bon le poigbe t'ai déposé dossier mais tino yo lo mi lo bon papa don ni ndi nous comment dit nous quoi na mo zo jenwe mais non wa mi ça à un moment donné là so mo bon décourager bon son wa. Bah après moi tu as fini année à Canada blog on l'a déjà eu à J bon dernier mercredi de l'année dès le fil va dans 1 an lié mais entretien il est à ton mais à Tongo eh ben oui bon mais va fi dernier mercredi de l'année 2021 bon papa Dija Indofi pour donner mener le débat ni à de tout c'est le dernier mercredi de l'année 2021 donc papa Dija Indofi bon il entretient les mbani yolomi donc 31 décembre l'autorome le coup célèbre nous fête 31 décembre wow et yolomi bon vers 11h30 c'est-à-dire que mawa a son quoi fait 13h bon le plac quoi bon il dedans ben je man mi dire que yimi reji dans la baie à son le Hey! 31 décembre. Amen. Maman, elle soit une prémisse, va. Et non fidèle. Parce que ben maou on de na wa va dakpe. Maou na o do aso prémisse va. Et soit une prémisse va pour asik na Yesu. Maman Yesu ira elle a protégé do non. Amen. Donc on va à 6 janvier mais. Voici que azon lo gonzon lo jio. À travers ce travail, vous serez quelqu'un de grand. Vous aurez beaucoup de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maman miton le fils zanzi. Bodlo na dokpe no mau CCC to. Mau papa to ti meto. Do mau kantu no meto. Maman do. Die miton si ansi. Ewe no onogbo.
E ka do nana do kunko wa o. E emi do e we ndo yi do témoignage mande. Mami no do ya ni titeng beton. Ni emlanyo e po gbigbo po no mlan. Keze de suo. Mama do no do nu dele bablo e. Nu male reso amon do e lodin. Gbigbo de vo khofwe do gbezanto me. Be do mo be mo ho. Bo viene na dio e fa zo e wa me fa. Bo ye wa do tele po e. Bo amon émission CCC ton. Be mi do nu dagbe mo nkan ton fi a be mi zo aloton ji. Bo ple wa fi. Bo eje wiwaji. Eje waji. Bo ma o papa to ti meton e tun kan ni bi CCC. Bo wa aloton dio. Nou e no bo e di emla inzame o bi dote. Nou e ne sou mama se nou kume. E tewe. Ma ou ka levo blogona. Meni yo. De jifida ibe ma fa. Do fi wa ben ele mo ho. Ho ene de mo doto le do ina le wa so ni we. Comme ko wa so ni wa yo do aso je na le wa ni. Bo fi wa do ne mi be mi do aso. Fi wa mi de lo amode amo fi de gbon e do mo. Be mi do wa mi gbe kan de wo na pon de ma we ne na le vo blo nu we yo. Mama ite ma wo ka jile do vijiji we go elobe. We ma wo jile be sunukun te me trala. Ewendo de na wa so ni bo unle pele wa papa gan do fi papa wa ko de ni papa do na jivi fi fade bon do ku donu ma we wa je gbe na gbe ba mi do to ko ele o kaka na blo 15 minutes do ha me videnti e sunu ku che me trala wa tun do ma do ku tonu ma o no mi me bi mi ni no jide de me wo tun lo je ma o te gbeju wa do fi e na blo no mi me bi sese do. Ma o tun kanu viton siansi. Ye ko do tito na wa so ni. Me de ma o bon papa to ti me di. Bo déclarer de nyon ene sin bezame do. E na di vivle kese me. E do pepepe. E ne mama de soudane. E khata vo dio 15 minutes. E divi. Maman do pé do no mau é rua se pé no mau papa to ti me. Mau papa to ti me ton le pacha mama mi ton lo. Mama do e mo se no yiwa. Be mi po aso mi ton po wa fi. Do aso mi ton dia foku ai boy se ganda fo beni. Bo ganyo de da fo meni yo. U veje mo eno de. U veje mo eno de. Pa fo po be do wa fi. Bo wa papa go. Bo gbe papa da la fo wudi. Bo sami da fo wudi bo khode na fo. Bo do ni oje u versi se na bako. Mama do de go si fi nu bo ya. U versi se obu. Mama do je me de momo ye yi repo. Bo le ti fegbe. Ah, emi le nu toto yemi. Aso mi ton afoku ozombo egbo no sa crédit do atelier fie mi le ntowe eye no crédit ton sa e fine e wa jebo onu tito eran crédit desu bo e me wele e fine e no alisa bon do nu pon e bo e do gbede fide de bo mi da yi bu no afo papa wa bi le se fine fie ne de mi ka gonyo debu wa me fie de yo alopade afoto esi azon gbogbon papa mi ni le ifine bo emewe le don edebo wa de mi don mi debo wa mercredi yo etewe mi se afotele mi wa de ntelewe je mi de su mi do ponu mi ton mercredi jeudi gbe pa mi hin ba le wa mi an be ni o mi hin ba ya tomboze wa wa di me de yin suna zan vite wele na zan klo atelier ton le bondo mo mi zawo mi be ni bo mi do mi hui bo je don o ze vite ton joni yin sun ze te bo zan no hote me kaka ton do atelier ti azo nu ti to po won tu nu ti to wa kaka bondo ye ge aklu no
Gendon di agbedo. Asute Yesua, mon bay mon yo wa me. Crédit wa me. Ndo he tu aku non do pa donu me. Ndo pa donu me. Mercredi ya wa ma bio témoignage. Mercredi ya wa ma bio témoignage. E wa gbedion. On wa di ma bio témoignage. Ndo pa ma o te fait en hali. Amen. L'idée voilà souvent bon. Maman mi ton et dade ounya no huemi. Mais dade mi wa mercredi. Bon papa do eja jeudi e di rien kizawa. Do mi ma unda mi do mi ni ko de da kizaji bo nu e ma je da no gbezan le me na ton. Kabi. E de mi se mo e mi ko aton. Do ponu e mi le, do ponu e vie mi ton we. Bo de mi zewa be ko de deji. Be mi ma nu ye. E mi de souton. E mi dia pe mi zakho no me kaka dia gbasa. Bo de mi ble ne fo mi bi atelier be. Bo za atelier po akiza po. Evo. Mama ete. Ndo ntito mo kaka bo. Ni bi agbedo. Asute Yesua, mon bay money. Do wa kaka po crédit po do wa kaka bondo re to agluno. Kwasi pe no ma o papa to ti meto. Fofo mi ton e wa fi zan jin bo jan to pe nu se si ma wo. Mi na hwe mi kro ni bo e na do de me. Alléluia. On va le père de la maou c'est donc nous on a mis sur port mais quand l'embi donc mais na quand père de ou bon le docteur ouais nous ton c'est au télé même tout bon on va faire quoi ben ta faut fin ta veiller de boy do veiller pour fi gan là mais bon ouais bon papa mondé le gomme doit coisin côté bon mais do coisin problème bon fond qui te gan là mais bon papa a dit mi de moi toi alors de gants donc pour les wai gants papa ho de na mbodo nyina wa de kono bon leko obi azome mais ma blo témoignage do nous comme des filles nendo mais c'est gagnon bo wole bona et rayon parce que vous nous yem bio cc zon vous nous bon de yen bio cc ka yedin nous mondele sopo den de da imazo moba yendero azomba kwera yi egbedi nyewe do azobo yeno awaro temi donc dans ma. Notre est là ce matin pour dire merci au Dieu de tout humain. Et dit quand il était venu, l'homme de Dieu l'a identifié, il y avait une étoile qui était sur lui. Il avait un différend au niveau de l'argent avec son patron et pour ce fait, il s'est retrouvé en esclavage. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Il a dit, le patron même est venu dire, ce qui a entre moi comme différent, je l'abandonne, laisse l'argent. Et il a démissionné, il est parti. Lui qui courait après l'emploi, il dit depuis qu'il a connu le Dieu de CCC, les gens viennent chez lui maintenant. Et c'est lui qui donne l'emploi. C'est lui qui fait ce qu'il faut faire pour les gens. Il dit que depuis qu'il a connu le Dieu de CCC, sa vie a complètement changé. Et il a donné une leçon. Il dit si tu peux savoir le Dieu là que tu es venu trouver et t'attacher à lui, tu verras que tout changera dans ta vie. Acclamez pour le Dieu de CCC.